गुरु जय जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ जय शिशुआन राजारा जय सत्य सनातन कल्कीरा जय शिशुआनंद राजारा जय सत्य सनातन कल्कीरा राजारा जय सत्य सनातन कल्कीरा जय शिशुआन भजनिताई गौ राधे जब हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौ भजनिताई गौर भजनिताई गौर राधे 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 हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल राधे 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 इष्टदेव प्रभु शिशु अनंतंकु विश्ववंद्य जगन्नाथंकु बलभद्र भगवान को सुभद्रा माता को चक्रवर सुदर्शन को गरुड़ महाराज को समस्त को गोटे रूपरे अनंतंक रूपरे शिशु अनंतंक रूपरे बलिया प्रणाम जनाऊँगी समस्तंकर मंगल हो मनस्कामना पूर्ण हो समस्ते भलरे रुहंतु विश्व देश राज्य परिवार प्रतिटी जीवन अंतत भगवत कृपा लाभ कर ये होची बलियार प्रार्थना। एठी सिद्धमुनि नाम रे गोटे आस्थान स्थापन होते गोटे वृक्ष मूल जितेबाला पक्का रास्ता टी चौड़ा है
से वृक्षटी से आस्थानटी उठीगला। वर्तमान मु शुणुची कि आउ गोटे जगार सिद्ध मुनि को पूजा करुछंती, पूजा करुछंती कि करूनाहांती मु से कथा नुहे। तेबे सिद्ध मुनि गोटे पवित्र शब्द, सिद्ध मुनि जहां को भगवत गीता रे कहा जाइछि मुनि किए, से होउछि प्रकृत मुनि। दुखेषु विघ्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। दुखरे जी भांगी पड़े ना, विपदरे जी पछघुंचा दिए ना, जी आगु को जीवन को नहीं चले, से होउछनि प्रकृत मुनि। तेणु एठी मध्य गोटे सुंदर नार गोटे आस्थान थिला सिद्ध मुनि। हे महापुरुष मुकुंद वंदे तो चरणार विंद। ये होउछि पवित्र कटक जिलार, ये होउछि गोटे ग्राम बा गोटे पंचायत जार नाम होउछि गड़मा। एई गड़मा ग्राम को मु बोधे बेसी आसीनी, थरे दी थर बोधे आसी। ये गड़मा बजार गोटे आम जीवन गोटे इतिहास ही रही जाए। आम जीवनी आमर जो पुस्तकटे लेखा हो मो जीवनी, से जीवनी भितर गड़मार इतिहास रही। आज आपण शिशु अनंत दर्शन को गले एबे जी जाउचंती से देखिबे गोटे अमरेश्वर शिवलिंग सम्मुख रे यज्ञेश्वरंकर गोटे मूर्ति तैयारी जहाँ को आपण माने वृषभ बोली कहती बा सुआबलद बोली कहती। से वृषभ होउचंती प्रकृत रे ये बुला षंढ नुहंती कि बलद नुहंती, सी होउचंती शिवंकर वाहन, सी होउचंती यज्ञेश्वर मूर्ति। से यज्ञेश्वर मूर्ति आज शिशु अनंत पीठरे अमरेश्वर शिवंक सम्मुख रे आज भी पूजा पाउछन। यही यज्ञेश्वर मूर्ति यही गड़मारे जेतबले आमे गोटे यज्ञ करिथिलु, सेतबले जे पंडित जने थिले वासुदेव आचार्य ना कौन ना वासु पंडित, से बाली रे गोटे यज्ञेश्वर मूर्ति तैयारी करते। 7टी जीभ, 2टी मुंड, 3टी पाद, ये भलिया गोटे मूर्ति से तैयारी करते। किंतु सेई मूर्तिर महात्म्य किछि न बुझी गोटे ये अंचल गोटे हाला बाबा मना हाथ बाबा बलिया होता कि नहीं मुझे पारिनी। ये बलिया बाबा कि कौन लाखुले जो आसी ये नर बलि देवे से कुंडरे, तेणु से कही जाओ। से कथाटा एते बेग्रे प्रचार है जे समस्त मुहरे केवल बलिया को निंदा करने व्यतीत प्रशंसा सामान्य भी मु शुणी पारि। तथापि आमे आमर कार्य शेष कलु। एभली कि गोटे धर्मसभा होइछि, से धर्मसभा जड़े पंडित को
ଡାକି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳିଆକୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜାରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ ଏ ନାମର ଅର୍ଥଟି ପଚାରିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ସଭାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ମା ବି ଥିଲେ। ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦାସ, ସେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଉଞ୍ଚେଇଲେ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ। କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ? ଯାହା ହଉ ସେ ସଭାଟି ସହିଲା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, କିଶୋରନଗର ଥାନାରୁ ପୋଲିସ ଆସି ମୋତେ ଜଗିଲା, କାଳେ ମୋତେ କିଏ ବାଡ଼େଇବ କି ମାରିବ, ଏଇ କଥା। ମୁଁ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବୁ ମୋତେ କିଏ ମାରିବ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯାଉ ସେ ଆଉ ଗଲେନି, ମୋତେ ଜଗିକିରି ରହିଲେ। ଏଇ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବଳିଆ शुभेच्छा जनाऊँची एवं से निश्चित भाव तांकर आदरर परिवार एवं तांको हाथगढ़ा प्रसाद भितर बलिया को से ठाकुर बोली कहती, से बलिया को बाबा बोली केवे डाकी नाहंती। ये ठाकुर आसीचंती, सी चाहिथिला आसीबा पई मु मना करथिली। सी सेतबेले जीवित थिले, जाहांकु मु तांकु स्वर्गत बोली कहि पारुनी। चित्तरंजन रथ जहांकु आपण माने चारू बाबू बा चारू भाई बोली कहती। सेतबेले सी निजे यज्ञर से जो माने विरोध करुथिले सेमानंकु बुझेइबा एवं महोत्सव श्रृंखलित भाव में करबा पई साहस दबा, ये सब कथा सब से करुथिले। तेबे सेई दिनर बहु लोक आउ नाहांती, किंतु केतक अछंती। जेतिकी अछंती सेमाने बलियार कौनसी निंदारे पछुकु जाई नाहांती किंबा नीरव रही नाहांती। आमर एई जयराम साहू एटी बसिचंती। आउ जने थिले बंशीधर साहू, से कौन तांकर कौन गंडगोलिया हला ना कौन कला, से तांकर गोटे आपे आपे तांकर कुआडे गले। ये तांको पुओ भी अछंती, किंतु हाँ ये कृष्ण दलई, कृष्ण साहू, ये बड़ी अनेक परिवार, चक्रधर साहूंकर नाती बा पुओ थिबे बोली मु भाबुची। एमती अनेक व्यक्ति आज भी अछंती। विवाह रे व्रतघर, हाँ गोटे प्यारी बोली गोटे पिलाटी अच्छी, गोपाल घर पिला, महेश्वर बोली गोटे पिला थिला। से कर्कट रोगरू मुक्ति पाइथिला एवं शेषे बहुत दिन बंचिला, तापर से दुनिया चलीगला। किंतु एमानंकर सबुठारु गोटे भल गुण होउची, हमर जो बंधु साहू बोली थिले से चलीगले। तांको पुआ माने भी सब हैदराबाद बांगालोर रे सब अछंती, किंतु घर को आसिले आश्रम को जाती एवं सेमानकर किसी शुभ कार्य रे से निश्चित भाव से माने आश्रम को निमंत्रण जनाती। ये हूँ सेमानकर गोटे भल गुण।
केते निंदा से शुणी कांदी मध्य भे भे होकर कांदी जे आमे बाबा को सुरक्षा दे पारलु नहीं किंतु सेमानक भितरे कौन बलिया प्रति भल पाइबा कौन प्रकार कमी नहीं बरं बढ़ी तेबे आज गोटे नूतन गृह चारू बाबूंकर परिवार करिसंती तांको बड़ झियंकर बुबुली बबुली माध्यम रे ये गृहटी हेइची तांकर सहधर्मिणी कनक देवी मध्य एबे भी बंचिचंती तांकर बहुत सब इच्छा थिला जे बाबा थरे यही घरे माने पाद पकेबे पाद पकेले कौन है मु भी जानी पादटा तो पाद आटा पकेले कौनटा तेबे तांकर सेटा गोटे आनंद जे बाबा दिके पाद पकेबे किंतु वर्तमान मु जदि मोर टिके सुस्थ थांती ताले भी मु रात्रि यापन करिबारे किसी असुविधा नथिला गड़मार पवित्र अधिवासी मान सहित अंततः 2-3 दिन कटई था किंतु पाहाच चढ़ा मो द्वारा आबनी हौ नहीं तेणु मु कहली गोटे बहुत वर्ष व्यवधान हो गला आमर प्रिय गड़मा माटी गड़मा गाँ सहित आमर संपर्क रही किंतु गोटे भल कार्यक्रम हो पारला तेणु यही वर्ष आम जमती हेले गोटाए घंटा बरंग हो आमे गड़मा जीवा से जहा हो अति कम समय भितर जानिक भक्त मान चारुबाबू परिवार पर्यंत समस्ते तत्पर हो उठी जे बलिया आसव भितर गोटे आनंद खेली जाइए तेणु आनंद ही भगवान आमर प्रज्ञानम आनंदं ब्रह्म आनंद होचंती ब्रह्मंकर स्वरूप से आमे पाठ पढ़ला बेले बोलुथलु हे आनंदमय कोटि भुवन पालक भगवान होचंती आनंदर प्रतीक तेणु भगवान गोटे ना दिया जाइए सच्चिदानंद सच्चिदानंद शब्दर अर्थ होची सत चित आनंद प्रत्येक शब्दर गोटे गोटे अर्थ अच्छे आपन देखु आपन जो गाँव में बसी ये गाँव ना हूँ गड़मा सबु कथार गोटे तत्व अच्छी भागवत लेखा होती तत्व जानिले टूटे भ्रांति तत्व जानिले तत्व जदि आमे जानिबानी मन करंतु आमे पखाल भात खाऊछु पखाल भात खाइले आम देह को कौन उपकार हुए से तत्वटी जदि आमे जानिबु तार पखाल खाइबाकू कि साग खाइबाकू किबा परिबा कौन सी परिबा खाइबा पई इच्छा करी आजिकाली तत्व कई जानुना जो माने मद्यपान करुचंती गंजेई टाणुचंती चरस बाउन सुगार पर्यंत खाऊचंती से तत्व जमा जानी ना तत्वटा तारी से बोतल उपरे से तत्व सब लिखा यह देह पक्षरे हानिकारक यह
ଖାଇଲେ ତମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇପାରେ, କର୍କଟ ରୋଗ ହବ। ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଖାତିର କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଗରମାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଗ। ପିଅ ପିଅ। ଆମର ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଅଛି, ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବର ସକାଳ ଗିରି ବାମ ଧରିଲେ ନନ୍ଦ এই যে পদটি লেখা হয়েছি আজ গড়মার অধিবাসী সমগ্র ভারতর অধিবাসী ওড়িশার অধিবাসী মানে নিজকু পচারন্তু আজ গহন অছি কি? ঘঞ্চ জঙ্গল অছি, বন কইলে জল, বন কইলে জঙ্গল, বন কইলে জল, বন কইলে সুন্দর। তেবে ଆମେ ସବୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି। ଗହନ କାନନ ବନରେ ଆଜି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ କିଏ କରିଛ କି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି ହେଇଛି। ଲୋକେ ଘରେ ଘରେ ଉଦ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚା କରାହେଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମହତ୍ଵ କେତେ ଜଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳ ଗିରି ବାମ କରେ ଧରିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଗ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସେ କହିଲେ ଗତିରି ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନିବାସ। हे अर्जुन, प्रतिटी जीवनर गतिदाता हूँ मु। तमे स्वर्ग को जीव कि नरक को जीव से विचारता अन्य का पाखरे नहीं, से विचारता मो पाखरे अछि। मु गतिदाता। गतिदाता भगवान आमे जहाँ कहूँ भगवान होउछनी गतिदाता। तांकु के देखी चंदी की से बिराड़ी भलिया कि बाघ भलिया कि कुकुर भलिया कि गाई महिषी भलिया तांकु कोन के देखी चंदी? हाँ, तांको मूर्ति सब देखी चंदी। रामंक मूर्ति, हनुमानक मूर्ति, सिद्धमुनि मूर्ति, किंतु प्रकृत में कौन तांका संगे तमे कथबार्ता जो हेइछ? बलिया गोटे गीतरे लिखिछि, देखी नाही भगवान देखी नाही भगवान मु भगवान को देखी नहीं, तांका ना शुणी, दुखरे सुखरे भलरे मंदरे भगवान को डाकी, किंतु कथबार्ता ହେଇନି कि सी मो आगे ठिया होना। ताले क्या तुम देखीच? मु देखी गुरुदेव। गुरु होउछन्ति भगवान स्वरूप।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଯଦି ବଳିଆ ପଚାରିବା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? କେହି କେହି କହିବେ ହଁ ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଇଛୁ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛୁ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଇଛୁ? କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ହବ? ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିଲୁ, ଦୀପ ଜଳେଇଲୁ, ଭୋଗ କଲୁ, ଆଇଲୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନା। ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମା। କାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆଉ ମା ବା ବୋଉ, ପିତା ମାତା। ଏହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉ। ତେବେ ଏଇ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଯେମିତି ବାପାଙ୍କର ବି ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ବି ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବାପା ବୋଉ କିଏ? ଇଏ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବାପା ବୋଉ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପଚରାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଆଙ୍କ ବାପା ବୋଉ କିଏ? ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାନ୍ତି, ଅମୁକ ରଥ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅମୁକ ରଥ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନା ସେଇଟା ତ ମନେ ନାହିଁ। ସେଠୁ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏମିତି କହିଯାନ୍ତି ଦି ଚାରି ପୁରୁଷ କଥା। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀଙ୍କର ବାପା ବୋଉ କିଏ? ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ପରମାତ୍ମା। ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଏହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ? କେଉଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତମେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ? ହଁ କରୁଥିଲି ପିଲାଦିନେ, ଏବେ ଆଉ କରୁନି। କିଏ କହିବ ହଁ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବାହା ହେବା ପରେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ପଢୁଛ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ? କିଏ କହିବ ହଁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତ ବିଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ କରିପାରୁନି। ଆଉ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ନା ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ଆମ ବହୁତ ବଡ଼ ବାବୁ ତମେ। ତାହେଲେ ତ ବାପା ବୋଉ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ବୋଉ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋଉ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଏ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ, କିଏ କାହାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ? ତେଣୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ମା କଣ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଆଶ୍ରମର ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ତମ ଘର କୋଉଠି? ସବୁ କହିଦେଲା। ତମେ ଏଠି କାହିଁ ରହିଛ? ତମର କଣ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ନା ହଁ। ଆଉ ଏଠି କାହିଁ ରହିଛ?
ना बापा आउ कहबी कौन मु घरे थिली से बहुटी आ मत खाया को दिए नी पुओ जमी बाहर को चल जाए मत मारे पुओ को जदि मुझे कथा कहबी पुओ ता कथारे मत मो कथा को अविश्वास करी मत से भी शेषु मारिला मारी मारी शेष दिने कहला बो आउ तू तो बहुत दिन है बाहर को कुआरे जाइनु आ मत सीना किए नेले मु जीवी मु आज ते चाल मो गाड़ी पछरे बो मु ते नहीं बाहर बोले आनी बुढ़ी भारी खुशी मो पुअर सदबुद्धि हो गलानी तार सदज्ञान आसीगला सी मत आज बुलेया को नब बुढ़ी मोटरसाइकल पछरे बसला गोटे जगह पुओ कहला माँ बो तू ये बईटा गोटे पोखरी हुड़ा कहले ये गड़िया कहती से बसा मु जाऊँगी टिके ये कौन गोटे ता फा कि कौन गोटे करके आस बुढ़ी बही पुओ आसी घरे बुढ़ी कांदी 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 मुंड बाड़े 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 मो सी पुओ जा घरे तार खाई पी शोलानी कि बुढ़ी आरे कांदुची कौन ना से पुओ पे कांदुची मो पुओ जाइला साप कामुड़ा कि कौटी को एक्सीडेंट है कि कौन है सी आ कही कांदुची लोक मैंने गदा हेले कहले माँ तो पुओ को ताल तू भल कि चिन्ह न तो पुओ एमती मोटरसाइकेल जाइला ना हाँ ना सी घर को गलानी तेणु ताकू ये ग्रामर लोक मैंने नहीं वृद्धाश्रम रखिले ये वृद्धाश्रम लोक पठेले ता पुओ बोहू पाखक सी पुओ निजे टीवी देखुं बसी पचारे एटा अमुक बाबू घर ना हाँ अमुक बाबू अच्छा ना मु परा क्या खोज ना आपण खोजु कहीं ना तुम बो वृद्धाश्रम तुमको देखिए बोली कांदुंट मो बो से 3 वर्ष मला से 3 वर्ष मले तुमको किए आगे मो दुआर लोक आसवा कहला तेरे सज्जन आमर ओडियार लोक कथा कथाटीए कहू कथाटीए मिछ कथा सत कथाटीए कहू कथाटीए मिछ कथा कथा कहू कथाटीए बुढ़ी असु परिराई बुढ़ी मिछ आम सबू माने पिला दिने चगला हो सोना खरा बेले बुलू आम बाप माँ आमको शुआई दियंती गीत गाई शुआई दियंती से गीतर भी तत्व रही भोरे बाइया तो
ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ନିଜକୁ ଧୌତ କର, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଅନୁତାପ କର, ନିଜର ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନିଅ, ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ନିଜକୁ ଧୌତ କର। ଖାଲି ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ହବନି, ସଫା ମନର ସଫା ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ବି ସଫା ହେବା ଦରକାର। ତୁ ଟିକେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ କିଆରୀରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବାଳଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ମସ୍ତିଷ୍କଟାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ତୁମେ ଜୀବନରେ କରିଛ, ତାହା କରିବାର ଥିଲା କି କରିବାର ନଥିଲା, ନିଜକୁ ପଚାର। ଆଉ ଜାତକ ଦେଖେଇଲେ, ହାତ ଦେଖେଇଲେ, ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲେ ସିଏ କ'ଣ ତମର ଏ କଥା ସବୁ କହିପାରିବେ? ମନ ଜାଣେ ପାପ, ମା ଜାଣେ ବାପ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କରି ଆଗୁ ସା, ଆଗ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ କରିବେ, କରନ୍ତୁ। ପାନ ଦୋକାନଟି ଯଦି କରିବେ, ତାକୁ ବି ବୁଦ୍ଧିକି ପଚାରନ୍ତୁ ପାନ ଦୋକାନଟା ଚାଲିବ କି? ଆଉ ଯଦି ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ତା ଭିତରେ ମଦ ବୋତଲ ଲୁଚେଇକି ରଖିକି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ବିକ୍ରି କରିବେ, ତମ ଭଳି ଭଣ୍ଡ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ତମେ ଅନ୍ଧାରିଆ କାରାଗାରରେ ପଶି ମାଡ଼ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଇଏ କଥାର ତତ୍ଵ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବି, ସେଇ ଭାଗବତର କଥା, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ତମ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପାଗଳାମୀକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତମେ ମନକୁ ମନ ପାଗଳାଏ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଚାର ସବୁ ଅଛି। ତମେ ନିଜକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ତମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ପିତା ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ହେଉଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ, ପା କହିଲେ ପାଣି ବା ହାତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତରେ କୁହାଯାଇଛି ବାଇ ଚଢ଼େଇର କି ବା କୋଳେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ହେଉଛି ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ,
ये निश्वास तुम जेते जहा को ठकिब भंडिब कि कौन गोटे करिब ये निश्वास थिबा पर्यंत जो दिन निश्वास सरीगला से दिन तुम ठक पा कहले पानी हाथ ये हाथ है नहीं गंजेई टाणिबा हाथर आंगुठी तैयारी गंजेई एमनी मु टाणीबी एमनी नाक टेकिकी ये हाथ तैयारी ये हाथ कौन तैयारी मद बोतल मद पीवा छुरी धरवाई बमिंग करने कौन पे हाथ सृष्टि कर्म संपादन कर से जगन्नाथ बाहु को कहुच्छी महाबाहु भूदेव कर्म कर्म करिब नाना कर्म मोहर बीज भूदेव कर्म कर्म करिब नहीं केमती कौन फल पाइब धान सीना बुणिले धान पाइब आ धान बुणीब नहीं कियारे जाइए कह आम कियारी बाबू मत धान दियो धान कौट दबा तेणु निजकू सब मानसिक स्तर रे प्रस्तुत कर निजकू तैयारी करवा होची गुरु विष्णु निजे निजकू तैयारी कर मु जदि पाठ पढ़ी नहीं बस जबरदस्ती किए पढ़ेब से भगवान को कहुई तुमेव माता आपको सब कौन किए गोटे निशा खाई लिखी तेणु सज्जन जीवन आसी दिने जीव भूल कले दंड पाइब ठीक कले पुरस्कार पाइब तेणु गणमा शब्दर मूल अक्षर हूँ कौन ग ये गरे आउ कौन ग कहले गीता गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपान संसार अर्धमात्रा ग कहले गुरु ग कहले गोविंद ग कहले गंगा तेणु आमे गंगा भली पवित्र मनीष आमे प्रत्येक दिन गाधेला बेले गंगा को स्मरण करी गाधेबा
ଗଙ୍ଗାକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇପାରିବ? ସେ ଯୋଉଠି ଗାଧେଇବ ସେଇଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଗଙ୍ଗା ବିଚାରୁ ଥାଇ ମନେ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିବ କେଶନେ, ଆସିବେ ମୋର ଭକ୍ତଗଣ ମୋ ପାପ କରିବେ ମୋଚନ। ଯୋଉଠି ସ୍ନାନ କର କି ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ପାଣି ଟିକେ ପିଅ କିମ୍ବା ଶୌଚ ହୁଅ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଗଙ୍ଗା ସଦ୍ୟ ପାତକ ସହନ୍ତ୍ରୀ, ସଦ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ, ସୁଖଦା ମୋକ୍ଷଦା ଗଙ୍ଗା ଗାଙ୍ଗେଇବ। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱରକୁ ତମର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ଗ କହିଲେ ଗତି, ଗ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ আরে বাবু মা মানে বসছ সমস্তে, দিটা কথারে মন দিও। গুরু গোবিন্দে দিও মন। ইয়ে দুনিয়ারু আমি কিছু নেইকিরি যাবানি, খালি মুহরে কହୁছে কিন্তু সবু নেলা ভলিয়া কাম করুছে। গুরু গোবিন্দে দিও মন, গমিব বৈকুণ্ঠ ভুবন। বৈকুণ্ঠ কিଏ পাই? পুଣି ସିଏ ଗୋଟେ କଥା, ବୈକୁଣ୍ଠ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି। ଉପର କୋଉଠି? ତମ ଛାତ ଉପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଖାଯାଏ? ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେଇ বৈকুণ্ঠ সমান অটে সেই ঘর, পরস্পর স্নেহ যহি থায়ে নিরন্তর। থরে জনে ঋষি বৈকুণ্ঠ গুরুଙ୍କ ক্ষেত্রে পৌঁছিলে। জনে ব্যক্তি सी सबुबले भगवानकर पूजार्चना, बहुत व्रत, बहुत उपासना, सी सुदुषा व्रत, जागर व्रत, संतोषी माँ व्रत, माने आउ व्रत उपासना माने प्रत्येक सप्ताह आज मंगलवार आ मंगला को ओषा करवा, आज सोमवार शिव को ओषा करवा, आज बुधवार बुधे ओषा करवा, आज गुरुवार लक्ष्मी को पूजा करवा, लक्ष्मी बहु भी आसवे घर को। शुक्रवार तो कौन पूजा करने कहीं मुझे कहीं किसी जाने कहीं मो पाटे शुणी ओ शुक्रवार सतोषी पूजा। आज शनिवार आम शनि मेला करवा, आज रविवार सूर्य को पूजा करवा, आउ उपास रहा, गोटाए ओली खाइबा नहे जमा खाइबा नहीं, माने केते बड़ भक्त। एमती जने मन को मन भक्त है, से भक्त है बोली ताकू सर्टिफिकेट के देना, सी ता मन को मन भक्त है। सी भक्त है जाई गुरु पाखे पहुंचला। गुरु का गुरु जानी पारिछन्ति ये कहीं आई मोर भक्त मोर मित्र मु स्वर्ण की पड़ी कौन
ଏଇଠୁ ଯିବି କଟକରେ ପୁଣି ଗପିବି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ ଆଇଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଏକାଥରେ 10-20 ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କରିବି। ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, ସିଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବିପଦ କଥା କହିବା, ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାମ ମୋର। ତେବେ ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର, ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଶିଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ସଫା କରୁଛି। ଘରଟାକୁ ଆପଣ କାହିଁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେବା କରିବେ? ନା ନା ନା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ଆସିବ, ସେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଘରଟାରେ ମୂଷା ଗାଳିଛି, ମୂଷା ଚୁଚୁନ୍ଦରା ଅସରପା ତେଲୁଗୁଣି ଏସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାପକାତ ବି ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନାଁ ଶୁଣି ଇଏ ଛୋଟ ଭକ୍ତ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କେମିତି ହେଲା? କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ସିଏ କୋଉ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର, ମୋତେ ଟିକେ ନାଁ ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ସେ ଭକ୍ତ ଘରକୁ, ଟିକେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାର କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭକ୍ତ ହଳ ବୁଲଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପଚାରିଲେ, ଭକ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ହଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଳ ବୁଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ? ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା। ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍। ଗୁରୁ ତମେ ତ ଗୁରୁ କରିଛ, ମୁଁ ତ ଗୁରୁ କରିଛି, ମତେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃପା ହେଇନି, ତମକୁ କେମିତି ହେଲା? ସେ କହିଲା, ମାନେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏନି। କାହାକୁ ହୁଏ? ମୋତେ ଭାଗବତ ପଢିଛ? ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତ ବିତ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିପାରିଛି। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍, ପୂଜା ମୂଲମ୍ ଗୁରୁର୍ପାଦ, ଧ୍ୟାନ ମୂଲମ୍ ଗୁରୁର୍ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ମୂଲମ୍ ଗୁରୁର୍ କୃପା। ଏ ପାଖରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ହଉଥିବେ, ସେ ପାଖରେ
ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ତ କାଲି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ପଦ୍ମନାଭ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଏଠି ସନ୍ତୋଷୀ ମହାବ୍ରତ କରିବା କେତେବେଳେ? ଆରେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତରେ କରୁଛ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରତଟା କରିବି, ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିବ, ମାନେ ମୁଁ କରିବି କି ନା, ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିବି, ସେ କାମଟା କରିବି କି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛ? ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରି, ଆଉ ମନକୁ ମନ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତବିତ, ତେଣୁ ମୋତେ କୃପା ହେଇଛି। ଆଉ ହଉ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତମ ଠାରୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷାଟିଏ ପାଇଲି, ସମର୍ପିତ ମଣିଷ ହିଁ ସେ ଗୁରୁ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭକାରୀ କରି ଭାଇ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠି? ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରି କେବଳ ମାଗିବି, ମୋ ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନବା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶ ଗୁରୁ ଦର୍ଶ, ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କୃପା ଯାହା ବିଭୁ କୃପା ସେୟା, ବିଭୁ କୃପା ଯାହା ଗୁରୁ କୃପା ବି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟିଏ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟିଏ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମାତୃ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପିତୃ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୂଜା ବୋଲେ ପୂଜା କହିଲେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଚଢ଼େଇକି ପୂଜା କରିବ, ଝୁଣା ଧୂପ ଦେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ କି? ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ? କରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗରମାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମହିମା ଅଲେଖ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି, ମହିମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କାହାରି ଭୋଗ ଖାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇବୁ, ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସିଏ କେବେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅଲେଖ। ତାହେଲେ କେବଳ ଯଦି ଅଲେଖ ତମର ହେଲେ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ତେବେ ଆମ ଭୋଗ କାହିଁ ଖାଇବନି? ଆମେ ଆଉ କାହା ପୁଅ କି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଧ୍ୱନି ପକଉଛ, ସେ ଅଗ୍ନି ବା ଦେବତା, ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁ। ତମେ କାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ତମର ବାହାର କରୁନା? ଆମର ଜଳ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ତମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ଆଣିକି ପିଉନା? ଆମର ମାଟି ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ତମେ ତ ସେଇ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ତମେ ଖାଉଛ। ତୁମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ ଖାଉଛ, ସେଟା ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତମେ ବକଳ ପିନ୍ଧୁଛ, ବକଳ ବା ଗୋଟେ ଗଛରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତମ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ତଫାତ କଣ ରହିଲା? ଯଦି ମେଘ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋ କଥା କହୁନି ବଡ଼ କଥା କଣ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ କହନି, ମରୁଡ଼ି ହବ, ତାହେଲେ ତମେ ବି ଠକ, ଆମେ ବି ଠକ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କେବଳ କଥାରେ ଆଜି ଧର୍ମ ଆଜି ବହୁ, ଆମେ ଅମୁକ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଭୋଗ ଖାଇବୁନି। ଯଦି ଠାକୁର ପ୍ରକୃତ ଭୋଗ ଖାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦଉଥାନ୍ତା କିଏ?
ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମକୁ ଏତିକି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦୁକ ହେବା ନାହିଁ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପିତାମାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା। ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବଳିଆକୁ ପଚାରିବେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପବାଦ ଅଛି, ବଳିଆ କାଳେ ଗୁରୁ କରିନି। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଦେ ଠିକ ନାହିଁ। ଲୋକେ କିଛି ଲୋକ ଆଜି ଏବେ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଏ ବଳିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ବୋଲି ମୁଁ କୋଉଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କାଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମୁଁ କାଳେ ଭଣ୍ଡ, ମୁଁ କାଳେ ନରବଳି ଦିଏ, ମୁଁ କାଳେ ଏ ସବୁ କରେ। ଏ ମୋର ବା ଦୁନିଆ ଗୁରୁ ଆଉ ନରବଳି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଆଜି ବଳିଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ନରବଳି ମୁଁ ଦଉଛି। ମୁଁ ନର ପ୍ରେମୀ, ମୁଁ ନରବଳି ଦିଏ ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ପିଲା ହେଇଥିଲି ସେଇ ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କ ଧର୍ମରେ ମତେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କୈଳାସ ବାବା ବୋଲି। ଶୀତ ରାତିରେ ଉଠିକିରି ଗାଧେଇଲି 2-3 ଦିନ କଲେ, ତାପରେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବୋଲେ ମୋର ଉଠିବ କିଏ, ଇଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବ କିଏ? ତେଣୁ ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଏନାବେ ଗୁରୁ। এই সনাতন ধর্মরে এভଳି সন্ଥ সম্প্রদাୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ବଳିଆ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ ନିନ୍ଦା ବି କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଏମିତି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଇସଲାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୈନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି କୌଣସି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତିନି କି ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ନିଜକୁ ଶୋଧନ କରିବା। ସେଇ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଯେଉଁ କିଆରୀରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରୀରେ ଶୋ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଲାନ୍ତ ଏବଂ ସବୁଦିନେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବନ୍ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗି ଯାଇଛି।